Salam, shalom, salam alaikum. You can see Christian, Jews and Muslim living together and cry, amen. Let's do the surprises. Thank you so much once again. We are Elias GTV Band from Kidapawan City. Daghang salamat sa nagpaabot karong kagabi una ug daghang salamat sa niya karon. Okay ra ba mo tanan? I love you sa inyo tanan. Isa ka siya gito. Diha sa likod okay ra mo diha. Maklaro ra ninyo akong kalamion dire. Monitor din sa wala. Yes, ma'am. So, dili sa kilid, okay na mo di, ha? Mayong gabi sa inyo, ha? Yes, ma'am. Dili napita ang kiratanan. Alright, thank you so much. Alright, our next song. This is our original song.